أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. شكرا.
صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أحمده تعالى حمدا كثيرا مباركا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على وافر نعمه الذي خلق الوجود وخلق الإنسان وأحسن تصويره ولم يك شيئا مذكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق سبحانه مجزل الثواب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأصلي صلاة دائمة وسلاما تاما عليه وآله الطيبين الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد. Kwezi mafundi watu wazee wangu wa naama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rirudi hawonana harmun konsi wa khairi unu ikaw ngasi harmun tala watu ndasina suratu an-Nahl. Ikaw ramba wanazioni wamba ya upara suratul An'am na sababu ya ukaya zenongo zifaidishao mwanadamu zonsi pia zidhukurulo haruma esuraoi na tsidotu kazi dhukurulo shado ukaya Mwenyezi Mungu hazidetaie emania ya zirandiha wasoni mwa mwanadamu, rekande ze mbingu, rekande ze ardhi, rekande ze bahari, rekande ze nyama, rekande le jua, rekando mwezi, rekando usilamu. Hizo zonsi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidhukuru haruma sura mtukufu wa suratu an-Nahl ya kazetaji lenyoshi ya ukaya ijeirinike mbahindu jibao irudi tena irinike dalao haruma winji haruma zimbatiza hatu ya ukanga vumiao dalo hilo na ilham ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mtuwa ya ukaya enda wafanye haziyo ili ufaidishe mtu wa mwanadamu baike wenji wa hao ati wamekao wa shukuri yao neema sisi la wafanyia Mwenyezi Mungu ndio wangu kali ita nadi sireje harmazi aya ikao ya kari ya someazo sababu ya ukaya au haditanziani ya ukaya randise hiyo redera sanganye na zahaja ili ritimizi zitsaho idan ndi hata harwasulisha harume ayainu na hiyo garjore ngazi azamu iso hizo ya kausoma iliri nisizai hoenda garjore nga man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ila al-ayati. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngutiyo badi ya hemru ikao ngufanyoza msinadi izo ya rendao zembi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa man kafara billahi mwenye utamkale kalima la ukufuru Mungu min ba'di imanihi baada yeye haamini yani nguritadi haritadi illa man ukriha baadi mdu arenzo mvu yani mdu ikao hambakai kakuja bazinu garjo hupuashe hizo mdu ikao hakaizwa bundu kiboshisho juu noya au hayanzizwa inkabaho zimboni ekakuja zamba garjo ulembezabo rutoero au atiniwa kopola sumu ya ukango jolino aba ekakuja bazanu hizo idhan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman harenzo mvu shaizo ambao ngazila wao hanyanyi basi shae umuwahahe unamatiza ne imani yahe katujo hamba ngongo ikao katuzanza shae hanyo ange ambao hauvukisha irini hauvukisha umuwa hanyo ange ambao hauvukisha roho yahe shae hanyo ketsu hamba ngongoza la harumero hahe ohuja. Hizo ndize aya alijozivira trende hosoni hiyo amande hele kari jazawallahu anna khair ya rasul idha basine ada ya ukaya siuringanya shia izibeshea walohule nasi na bila shaka kwa shukuru yao zanongo hizo mahala wajiparsa wati pia walona siwanondo kabisa na waloso ni watu hunu ya ukaya zinyasio hizo ala kulli hali Mungu tojua na fungu zima na hapo
iyo ndi masula ya hatu au izo ndi faida sisi rikusudia lokaya haruma nyasu ya Georgia tsano kwajo ina fungu zima au ya juhena yonsi pia au nusu ya hazo almuhimu shasi ubira haruma ijazi ilmi fi alquran iriliyo haruma shay sabu daiman rida ula rirumia ezisabu hata lelo garilao haruma shay sabu mada marirumia haruma namba 10 shedari wono mala ni abira yonsi pia rijali viri haruma ze aya heli Mwenyezi Mungu yazibahasa yauka iloba haso ikao tile haina mrunda jushidaba hasele bahasula aya hizo namna za tamkulo wa kilugha lugha nsinifu namna Mwenyezi Mungu yazibahasa hanamna ya udungana zele zao zelongoza umko hatu nomlao hatu ni akhira ya hatu heli Mwenyezi Mungu yazehansi hanamna ya kiilmi yani ya kisayansi ni namna Mwenyezi Mungu yazehansi kisabu yauka haina shonsi yongu shohansi haisabu yani ikao min ladunhu yani min ladun hakimin khabir au min ladun hakimin au khabirin hakim almuhim salawana namdu ikao hende mno haruma hikma hende mno haruma ujuzi au hende mno haruma ujuzi hende mno haruma hikma ya juwe ukazi zina mzihoti vano ha maslaha ya hoan wan zina mzihoti vano maslaha ya hoan wan aizo lelo ngabchohenda haruma ze aya ikao ngazjoka ulitsengeleza haruma umpunti huo kaya leo insha Allah ngabjo sana hata rijitsomehe haruma zenanga za surat al-Isra ili rende ramvua zelelo surat al-Isra rijwao ezenongoza Isra za dhukurulwabo aizo Mwenyezi Mungu harivumbulia miujiza mingi harumwe sura huo na kabla rijawasili hiyo Mwenyezi Mungu havumbua miujiza mingi masihu nomsana nelejua nomwezi aizo haruma ijazi ilmi fi alquran haruma mastajabu ya alquran umjululo ilmu ya kiabasa dokaya ikarjarangalie eli Mwenyezi Mungu yadhukuru masihu yadhukuru mtsana na abo dhukuru masihu na mtsana hafaida ya hatu au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rabbi ukaya waja'alna nawmakum subata waja'alna an-nahara ma'asha yani Mwenyezi Mungu alifanya ukaoribeshe ya mtsana rijeri tumele tumula hatu yani umtsana Mwenyezi Mungu hawe hansi kajatsu hansi basi shawe hansi ya faida ya hatu sisi wanadamu au kasi wanadamu ranzuri tume riwahe ekariwaha rilole hauriloze ekariloza abo ngarjo maisha haruma utulivu ekarilola ngarjo maisha haruma utulivu aizo abo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hokaya ya behemsana yani rendera tsahele tumula hatu abo riolo banu likazao mzu na abo hobehomsana huo abeha hindu shijoka sababu rione ezangorifanya namlole bwanadamu yaukao wakati yaukaya ngaranzori fanya hazibo masihu yani ritie beto mathalan kwa masihu abo ifasiri yabo ngelazimu omwenje ukewa utosha eko mwenje kotiwa utosha ihazinge jo jambi idhan kabati mwenje wa utosha wajoshinda uwale wende wakifie lejua wakati la walabo mtsana ritawe beto kabati aizo ukamyezi Mungu yavehele juabo mtsana ili rione eza ufanya rizifanya hamani heli ya lazimu rione obarukazo mdu rione heli rifanya zihazatu ani nafasi Mwenyezi Mungu habangua owe huo masihu asibabu hindini aukaya waja'alna nawmakum subata rimjailiani aukaze kuzahanyu hizo ngazijao zijezi ungue ushughuli fuhani zijezi mtieni haruma raha yani mwende mwatulilie abo ifasiri yabo kahunchi abantu bafsiuha wende ndukaya ngabo mwangaza mwinji aglabu ya howenji okwaje usiuha aglabu ya howenji okwaje usiuha asibabu indini ngelazimu heli Mwenyezi Mungu hanse nidhamu yaho abantu yabo wake utulivu na mungono utulivu dukaya wakae hiza yani kanga bohiza abo wote usiwando rondo yo mungono mwaza ngoyo Mwenyezi Mungu yazipangaze hansi ya ukaya masihu yao masihu ya utulivu yo raha harumwezi ngoza hatu yani zoruku na umtsana uwoweo yani hotsa maisha hatu haizo le kalima la al-layl Mwenyezi Mungu alidhukuru na le kalima la an-nahar yani le kalima la masihu Mwenyezi Mungu alidhukuru harumwe Qur'an na le kalima la an-nahar yani mtsana Mwenyezi Mungu alidhukuru harumwe Qur'an makalima yo maili ya jaharu maaya mengo miili na nne kadro nzarangalie shesa masihu na mtsanazi dhukurulo haruma aya 24 na yabo
masihu na mtsana ngaiparihani hao haruma saa 24 aponga mungano yabo wa mastanjabu uparihani hao baina ya hemasihu iparihani hao baina ya mtsana na wezo zonti pia lokaya Mwenyezi Mungu habimi zivivu ikawa kazitina hata mbataradu yani kutina taradudi ya uka ezivi mozinu zivi mishihando au zivi mishihando nando ukaya sisi kweli zote pia kubaliana ya ukaya masiuna mtsana ngayo na zilera 24 zote pia kubaliana nawe na mne zilera 24 Mwenyezi Mungu yakaudhukuru zi aya za mtsana yadhukuru zi aya za masihu yazidhukuru haruma aya yani yadhukuru mtsana yadhukuru masihu yazidhukuru haruma aya 24 hizo za hadari Esabili Rabbi Okaya ye ardhi yona mizungulio mili. Harmona zioni wa geography. Warambia Okaya ardhi yona mizungulio mili. Omzungulio wa handani ngezunguliao harume nafsi ya hayo. Wiyo ngepoonanga ijizunguse wiyo. Yani ijedi semdara. Omjedi semdara ni uo ngejedi semdara ni obahaniani isa. Ili zungulie rejo bahani ya disiza yani bahani ya disa hozungulia ekaramba ka ino nukta a handisabo ili ende hata ya rejeba la abaro abo ngufanyo mzunguli wa nafsi wa hahe haruma panza la saa 24 haya abo ijazi la ilmi fi alquran ijabo tena uka Mwenyezi Mungu haonesa mastajabu hapo tena ndo tuka ya dhukuru masihu mtsana ikao hizo zidhukuru lo haruma aya 24 na 24 iyonge fasirio masihu na mtsana zilera 24 na abo hizo ngazilaunda vyo huja ngazilawa nao no mzungulio wa he ardhi haruma nafsi hayo ende hata irejoba hanubala na izungusondo izunguso Mwenyezi Mungu barindi ili rikena masihu ili rikana mtsana Eza barindi ni lokaya waja'alna naumakum subata waja'alna an-nahara ma'asha lokaya masihu hamnikani mwende mwasterehi mfumwe ya umtsana hamnikani harumai maisha idhan abo za 24 ya ardhi izunguliao iyo tilutsuka ngezunguliao bahari ije iyo amri ya Mwenyezi Mungu na nidhamu sistemu Mwenyezi Mungu ya ihansi ili irumishie ndobi mwanadamu haizo abo mzungulio wa he ardhi hiyo harumwe nafsi ya hayo Mwenyezi Mungu haidhalilishe zungule kaliyo hasibabu ni maslaha ya ndobi ya hatu sisi wanadamu ya ukaya ijo kirujo hapo taasi ti swala ujo hapo taasi tu shukrani ujo hapo taasi tufanya roho njema shaho ujo hao wasu Mwenyezi Mungu rabo mifansi kwendanizo janizo umanise wangu ukalie wangu ubudhi wangu uhifdhi wangu ufanye wangu hosta udhalimu wangu ule mali za yatima ule riba na hapo Mwenyezi Mungu haihansi hino hamanda hisho planeti hamanda hiyo ngezunguliao hamaslaha yaho wewe eda wamzungulio handani ya ukari parisa uje ni zisa 24 hasibabu indini hasibabu kwa parihanihe masihu na mtsana masihu na mtsana saa 24 Mwenyezi Mungu adhukuru masihu na mtsana mara 24 haruma ayani haruma aya 24 abwe fasiri yao ndokaya omujiza wa Qur'ani kwa aya abo ngabo mzungulio wa saya lokaya umzungulio wa saya de ardhi hiyo izungulie bavuni mahidini izungulie bavuni mwale jua haule jua ngalizunguliao wayo yazungulia almuradi ya disebana taihise hapanza lansihu majana mararu na megomiranda na nsanu na rubo sa yani na zile razine za haruma umzungulio izo zonsipi angazizunguliao sababu nini mwanadamu أو فسرياو لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها Mwenyezi Mungu haihansi system hiyo hamba ukaya wewe jua wewe utivireze nzia eza mwezi hau wewe jua wewe dunga zinzia wakazi wa wizo wende mathalan desera iza hetre ngambona ukazo parallel yani ende hata bahan mathalani wanjie mbihanyiho waraizi rwachina sheheli ya yansiyo system dokaya ngelunga we direction hiyo ekaye ende iweza
iweza zeraizila ilungu direction yurajina abunga wajirio ajali nyuzishia train iremana natre wanadamu wangamia sababu ndini ilawa haruma zeraiza hayo yakaiziwa yende abunge ilande head engele jua lilawa haruma zeraiza hayo umwezi ulawa haruma zeraiza hayo ardhi ilawa haruma zeraiza hayo abunga wajo ujiri kafa yauka izo zonsipia ngazelo za gombane na hapo Mwenyezi Mungu kaje hanse kaliyo haukai hazansi zamala nurajina nalo wakati ya bauka idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat wa idha aljibalu suyirat wa idha al'isharu utilat wa idha alwuhushu hushirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udat su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat izo zonsipia Mwenyezi Mungu haziwaza ukaya izo ze hija abo wa idha al-maw'udat su'ilat abo mwana mtiti ati wanamu wale ya usisi wa emanara wa hitwa abo ifasira ekeni ro mwilaibadiliha abo kabati uhayati rulindao wa barzakhi ekawo ubiri ribe wa kubangoni kiyama haina yafanya ndongo ya usisiwa abo ifasira la shamsi yanbaghi laha tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar kabati masihu ya jotendea omtsana yaje abadan wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun wonti pia wanwa waihansi wa harmanidham yaheda fi falaki yasbahun wazunguli yao mahalani ikao nidham na system ndio walisa mojus aruma i'jaz al-ilm fi al-Quran lafdh an-nas wa nada basi likariri likalimali nas wa nada likarir aruma al-Quran sawa sawa neheli likalima la ar-rusul rume lakarir awefa siria lija kado majina maili na mengo mine no moja de kalima la annas lija mara majina maili na mengo mine no moja mrume zija ali yizidhukurulo le kalima hilo mara majina maili na mengo mine no moja wajuzi saiza baridi relation lo yao dokaya annas wanadamu wao walila waje wambi wanrongo ni lobi ni ar-rusul mrume idhan kiasi hona wavumbulwa na kiasi hemi tume wavumbulwa dokaya abo emetume kweli warumiwa mbani warumiwa wanadamu lazima wote ija likalma la iblisi likariri elafdhinu sawa neze mara za hamba a'udhu billahi abo tafsiri yao dokaya haina wakati iblis yabenuha abonge lazima wambi a'udhu billahi aukaze mara iblis yadhukurulwa izo ni mara ya isti'adha yani a'udhu billahi yadhukurulwa mara 11 hapo idhan abo ifasiria bondoka haina wakati iblis yavumulwa wambe a'udhu billahi au haina wakati wahisi yaukaya iblis rusoni mwaho wambe a'udhu billahi minash shaitani rajim yani aukaya wambele kalima hilo yeutsensemuha hamam mnyo watilwa majini wa tsense dali maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekaya uhimi uheya usibu au uhezo usibu baimru kansi kansi usiku japuha ndulala ekako jaspuha njo hatawaza hako wakati utawazao abongo tsensemo shetani ya tsensemo hamamnyo wa usisama chini abongo tsensemo na siramba ukaya shetani baina hahina we yani kabati hatamba nafasi auka inna shaytana yajri min bani adama majra dam auka shetani wa mahalani yazunguliao hamu mwili wa mwanadamu do mahalani damu izunguliao do mahala ya damu ivirao abonge hapo shetani kaja ubanzuha baikenge na mahala ni special ya kula la baike ngulindo umkaribisi aukaya wakamjoda honi kwa mwanadamu ujara bismillahir rahmanir rahim ujara salamu ahleda hodilo yani awefasiri hapo kwambia shetani yaukana rudungane rinjonda ni huu yani auka shetani haudungu ndo mndu atabumangoni abongo ulilo umkaribise ukaya umkaribise dokaya udaaze mtambe bismillahir rahmanir rahim umkaribise dokaya udaaze mtambe assalamu alaikum abo ifasiri hapo unjia kwambia shetani kakariburi dungane rinjoda hodi abonge lindaze nongo jozi tsibao da hodi hiyo aukaya ujotsotaze ni imani zote pia na bala wafasiri Qur'an Jantu mweshelea eba mujahid au mrajina al-murad hawaza zemba zahe wana washetani hambaka wana washetani wa ushenda amade hili sisi kwamba ukaya
inu nyatsapurusa ngozi unafambaya yani zenyazila basi shetani ngena mbe kalila ngena hinye kalila basi o wangu wala shetani haina hinyabo hashikalifisha hazi wadofanya hashikalifisha hazi wadofanya basi Mungu ni mo wangu wakalifishwe hazi nsidivu ya shetani de Mungu ikao yende amanise mrume na mrumshe basi ngomba uka wenye tafsiri kwambuka eka shetani ubehoa nahe harumaze hazi yewambia ukaya haina mndu nende afanye hazi yaje ekali jwa litso yaje afanye rapor aniajana mbie eza ngoza basi shetani wambadasi dali alifu sinni wadasi oile akalifishiwa ya doma ni samrume na mrumshe basi ikawa la wajaneze rapor mathalan wala kalifishiwa Elias altimda fanya zina wala kalifishiwa Elias altimda dhulum wala endea benrabu wala endea leriba wala kadha basi kawajanga kufanyuze raporo hoson mwa iblisi yewa rosambio yaani uambia kana mbeza haraka mwambema fele wakahani umrohe abo mwenza haukaya imnakiro ho wahahe dasi dole ikao hampua endea manise mrume na mrumshe abo nge hamba kanyina mbezara kama mbushi wanyu mwenzanyu bawo yani hafirishando yajana mbie hatambaza ndola ngabilelo alafu ye ujamuzi saka ye ufanya bamba aiza lelo tijusa mru halafu kabo hala pizza bayola haziza hala pizza haziza alafu olapo dizaze torakaenza bayo mwambia ukaya shahabu kuja fanya mbalongo hata kuja nabani ndina doma ni samrume na mrushi amba shaizo ndizo nafanya ba mruwa lawo umani yakamna ndo kufanya ba manda hilo mruwa lawo umani abe mruwa lawo manije ambayewa ngutotse ya lelo oyihamba ndongo olamba nsumjibulelo utsotsea ola lelo hamba ndongo hamba nsumjibulelo umtsotsea basi ola wakati ajoka uzito na nyipia abo kazi na urondoleha abo ifasiria abo kabati kuanzania abo ifasiria abo kwa lompo njoreje ilana shika waende ufanye haraka hiyo wa manalelo yapuriza pala kanzi mahenza kapacho ubu hafundiwe ndia wanzanise abo kabati nungu wafanya hata abonge mungoni mwazenziya ya mnika ya walewo umani basi ho wala umani dabo wanjia hoda honi bumbaba au bumzazi wajoda honi watsina uka bismillahirrahmanirrahim wadiwa za hamba assalamu alaikum akawa mbaza ngo hizo abo saumana na shetani dola dasi muola wa umana naye aweka umana naye ngawe ampe onjoda honi hiyo yani ngojo au makinifu na utulivu au kujamnika hazi ya jafa yeka hunjia we naye basi mnanogo mtiti jua disabo ngojo hisanaye ujo hisana akaya ngojo towe masurufu to 20 euro 30 euro 50 euro umnike bakani masurufu ya lelo yake kahabia kamera haba mathalan ukubala shetani hawaluma ni akaya hunjia wenaye kajaba marhaba alafu bondoza huko mangoni ngojo reno shetani kujamba yabo gotoda za wenza kaliyo na wote masurufu hata marhaba kaja tuambie alafu wewe mreje wala kwelije ureje jamba yebala ushazo naambia bayadas alafu wewe uonekana nende zangu bangu limwa choliba alafu ndo mwangono la shetani maka jindo hapo kwele mzando la ushindia soreje ndo zirenga basa wenza alafu sala kwela arjiba aliki mapsa ha basa ile mzade ujengari lani shetani ngujomwambia nini jomwambia kabliki mata alafu sala penye mata hawenza awesa hiyo manusa mjanziani alafu sasa ilabo yendao bujoria mwambe mkaizina za saya balia ubeshe mwana mshoha mkaize babe alafu sasa ila ndio makanga mbalone ni bahesa la ndio makamwambe ka wendo shauti jehu bahesa la ndio mreja mwambe ka bahumwambie uka na mimi hijansi umbea ali awesa hiyo umani usau mjanziani kabisa amanago za bakisha ndini mapumpua yao ndio sadia hapo hapo ngiapo ikazi wasule daraja hiyo hapo nguje mswalituka hapo basi no hahono sonru umewa haho legeza shenda zitolaka hapo sonru umewa haho nganda mnike yeye ndabu yabishembaba haye ndabu yabishemwana mama hapo basi za ngozi basi kabreje hiyo bobo shetani uja unambie kaliyo hapo kweli humaniso ngo bako no porojo rejelana ndio shetani yakofa hapo nge hili
utambazesha mashahu daona shetani wakati undao dahoni haho aba bismillahir rahmanir rahim wakati utiao mdu odaho udiwambia assalamu alaikum rekangu jomba wa alaikum salam rekaka na hamba almuradinga wa malaika abo wajoveshe salamu hiyo aweka mjioda honiho abo njia ampe abo ngawaruma amani kabati mashindano kabati baya kabati mkodo bas haina zijohuja abo mojoshinda ustahamilie au kaya usahudumbiza uona udongo uvuza omtu abo huo ndo upande wa ijaz al-ilmi fi al-Qur'an rakanzaro ndo upande wa lelo ya ukaya ni makalima ya haja haruma Qur'an jana rikaya haruma ya masuala ya Iraki ikao hayabeshea Muawiya bin Abi Sufyan rambokaya Muawiya adopara min duhat al-Arab yani mungonu wangu wakana akili halisi haruma Arab na yeye rambokaya haka governor haruma ya Shami wakati khilafa hema Amawiyin aende yandisa alafu ende hata hajaharoha ya khilafa hiyo ya Hisa yakahoja khilafa ya hema Abbasiyin wa Iraq al-Murad woi Muawiya akana akidi Shah wakati abeshwe masuala ni Iraqi haram wa kaula mganga ucho yaone au mngi astahiki kweli yatawaliwa Uislamu amru luna ilmu amru basi alafu harambua au kaya ujusar mungu alayha fanya hapana Abdullah ibn Abbas amwambia ukaya renge masuala yao tahema jawabuni ke injibu Heraki beka njamjibu awamjo kuhasheo atoema jawabu yala ratwa jana ambeshea hayajibu lelo ngarendao haruma wangu wao yani mru wa Sulaiman bin Abdul Malik Sulaiman bin Abdul Malik mungoni mwangu wa hema Amawiyin yani wakaya asha mroi abiri hende Madina al-Munawwara wenda Madina ele wangonsi pia washaka Suleimana ja Madina abora muhura mtitira kaule raka karibu wajoga wamjwe bahaba badi mndo mzima basi mndo mzima woi na balaho henda hakusudia ya ukaya emroi ndo yaje aje amwa ngwa abahazi la Suleimana bwa tsumona hauzisa ambaye bwana uwaju wakati jo mjini huno laamba ukaya wenda kahajua ambena mwele mtelezea ndatelezwa haja jamaa ya ukaya ya kuja jua wakati jo mjini huno abati juu ambaye zabani ni watu jawaniona ya jamlayu zabani watu jawaniona tabala hili akauzisa usakaya yo mjini huno kabati ikao haunwe maswahaba na mpara na jana musabaka ambao kange edovi abahasa abena mwele mtelezea jamaa ya ukaya yani madharau ngine wakawisheka kama mjini huno sijo mjini huno wanonsi pia waje wajani wono shawo iwe kujajawa ni wao yani madharau dhama bakaya a'udhu billahi zangu hizo jahanizo wala njaparuona wala tsukaya mimi na wale sana kwa manda hizo sasa ila amwambia ukaya gamuziso masuala swala la ndani amwambia ukaya malana nakrahu almauta eza tsongeza si sirirao hufahiri yani faume nguziso abahazi mzima haruma wa Madina waona hema sahaba amwambia mala na nakrahu almaut eza litongeza sisi wanadamu roho ufair faqala li annakum kharabtum al-akhirah wa ammartum ad-dunya baba nesha tsonga duka hula mwendao msisize nyumba za kaiho pia wonsi alafu mjamwa hunu mjoka ubadingo fakarihitum an tanqulu min al-umran ila al-khurab abonge yabo nyinyi ngamonauka yenga mlawao munu mwawaha mwededahu bimwatsuwaha yani wewe ngawe hunu kutina fikira henda komo akwa ujohenda ekawo hamba nyumbai wende wala kujawa ujohenda uka ulibema bani hawo hiyo tijododo la pizo bangweni kujaliwa abonge woloka kutina matsu ya kwenda ngondo wakenti la babi pokojoka tsibo bangweni unasubutu kenti yabo kwaizo jukwamba botsikali alafu ujohenda undanjo mbandani ubaye utojojo henda hula kujawa he nyumba ngengwe ndonda aizo emana mtso samfe ni wanadamu hizo au nyinyi wa matawalo kama baka asabta abahasi ujibundo le swala hili amwambia fa kaifa alqudumi ghadan ala Allah ta'ala amba genamna ya handoha Mwenyezi Mungu maudu ngarendawo je famjibu mwambaka amal muhsin kal ghaibi
amba yafanyango duniani yehama mndu ikao hakahulenua nduhuze yakdum ala ahlihi ndao usurumwe famia hai abo yehendando amana tendeza tendeza habeha hawa abonge abo ikahenda katina baharani wa amma almusiu amma alijinrubi la kadunia ile kautibaze kufuru fakal abiqi hamamdu ikao harumane mru nene shefu hahe wahadunguze nzia henzahe ani hata informa fabaka Sulaimana alisodumbia dola mfaume wakala laita shi'ri ma lana 'inda Allah qala a'rid 'amalaka 'ala kitabillahi aba isi usuruma Mwenyezi Mungu alifanye wahamwambia ukaya a'rid 'amalaka 'ala kitabillahi tenga haina ufanyao ndio wazivime haruma ishosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ayu makanin ajiduhu wahamwambia yamjobe mianda za amali za hamu ani wabahana amali njoka uzifanya nedena zivime nedena zitie haruma ya Qur'ani ni zivime yao yamjo undashe bimwishon daba wahama biyakango joda harumwe aya ba innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim da harumwe aya hiyo wado ishizo ihambiyao yoka innal abrara hakike marenda zema la fi na'im wa haruma masterehi ya babo na babo akhira kana uparjolawa wa innal fujjara limarenda nai la fi jahimi wa haruma lijangwa la hongo wa jahannama daiman wa abada wala faume hamwambia ukaya ya aba hazim aba naam fa aina rahmatullah ya rehma Mwenyezi Mungu yunda wa hamjibu hamwambia ukaya inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin kangu tsawa rehma Mwenyezi Mungu yo karibu ya hemarendando yo karibu ya hemarendando kwa rongo tabia wasaidi hizo malibolonizo saidia hizo fikra zao bolona za fikira saidia elimu yao bolona elimu saidia fasaha yao saidia heshoshaho saidia hungu wao saidia satolonio pia inna rahmatullahi hakika rehma Mwenyezi Mungu karibun min almuhsinin yoyo karibu haruma wangu ikao orenda sasa la fama mwambia ya aba hazim fa ayu ibadullahi akramu je harumwa wa Mungu yemtukufu zaidi ndo qala ulul murwa wan nuha ikao una murwa wa unambi ikao zoka zistahiki wazitao hao ndo njema wazitengele akili yao wan nuha za akili ikao nge wakazawe tie qala lahu Sulaiman hamwambia fa ayu al-a'mali afdal jenge mwanamweze zi amali njemahir zi amali borahid qala ada'u al-fara'id ma ijtinab al-maharim aba mwanamweze amali njema dokaya utekeleze ze fardhi ujipue ni za haram ujumwa utseli yani utekeleza ze fardhi namna hazo swala utekeleze hali hayo yatsumu utekeleze hali hayo yazaka utekeleze hali hayo ya haji utekeleze hali hayo maana hizo ni faraid ujipue ni za haramu Mwenyezi Mungu yakaya utifanye amwambia Sulaimana fa ayu du'ain asma ngedwa ikao yohushidiwa haraka ni Mwenyezi Mungu haini qala du'aul muhsin ilayhi lil muhsin de dua yamru amrenda zema yaiveshiao yamrenda zeze de dua ya hemrenda zema yaiveshiao yamrenda zeze lolea wakati ya ukaya mwanadamu hajuhabo tasinge natsu katsuju wangu joka ufungwa indeni eto mahi yoti pia ihisa changi harumwe tsumu ya utsohe nda hata wa mparsonzi yani au mwelezizo mhono wa undaka ilamba hindu ajukana yodua enda direct ndo wakati akaubesha hizo ya hombea ndo wakati ajoka ufungua ikao dua la yurad yani ndo wakati ameshia behedua ndo wakati ajoka ufungua hizo dua ya mndo mrenda sema wakati wa mbeshe ya ezema hiyo dua ikao yohishiliwa hapo amuzisa fa ayu sadaqatin afdal ge sadaqa njema hindi mungoni mwazi sadaqa njema fahamwambia ukaya ala sa'ilil ba'isi wakati ye Mungu yazitoha nani yahambia ukaya nauni basi hiyo ni sadaqa njema. Sadaqa njema ndiyo Mungu yazitoha nani babala hakika zigaba yakazitoha nani aboha azihi shewe yakanisho azihi hurma kaniyo zozo ntipia hazizihi no yambe usoni mwaho wewe umwauni idhan umwauni hiyo ndio dua njema haruma zedwa njema endelea haruma zanawaza hata hajamwambia kafadhu udi
geno bedua armaze nongo unononizo wahamwambia ukaya Allahumma in kana Sulaiman waliyuka Mwenyezi Mungu eka Sulaiman awoi faume woi ye wali wahao yani mndu wa urenda zema fayasiruhu li khaira dunya wal akhirah ge mwangu size eze khair za duniani na akhirah ekaye mrume wa in kana aduuk ikaba nu yuadu yahao Mwenyezi Mungu zambona yaishia fakhudh binasiyatihi gemzingarele pasiladaha lahahe zingarele pasiladaha la ila ma tuhibbu wa tarda umbehe iko jobjibiwa bo Mwenyezi Mungu lora binizo qala lahu Sulaiman Sulaiman salamu ambia ka'idhni geni ke mawaidha aba nike wasuyaba qala Abu Hazim amwambia kakadi awjastu wa akthartu hamba tsambano hamba hata njasaza hiyo ni tafsiri yao tsambano hamba hata njasaza wa in kunta min ahlihi ikawa wewe duwanguka wastahikiwa nikiwa mawaidha fama yambaghi an armi an fa in kunta min ahli ikawa wewe mungonumu wanguka wanikiwa mawaidha abo tsatsa bahanizo wa in lam takun min ahlihi ikawa timroni kwa mawaidha fama yambaghi an armi an kuwaisi laha laysa laha witrun basi hapo kaja staiki ndenge flesh ni vehe na biti na ujao yani walapo hautatsaula yani urenge ndo uta basi hapo ketsina haja ndenge flesh ni vehe na bonsi na uta abo nikamba qala lahu Sulaiman wakatula mwambia ukaya au sui genu sui za mwisu bahama mwambia ukaya usui kawa au jisu na musio na bihamwe mweko haushashi azim rabbak tukuze Mungu wao wanazihuhu umpwe na sifatu mlazimu Mwenyezi Mungu wao an yaraka haythu nahaka yatende hapo parisa mahala ni ambao tsende au yufukidaka min haythu amaraka au ende bahani ambao wende ndika kwa buono yani wasio wangu ni ufubise ni mwambie bomfaume lokaya tukuza ye Mungu ya huumba haufanya ladhi khalaqal insana yaumba mwanadamu Mwenyezi Mungu harambia watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim ruungu mwanadamu habungu la nyungu hando tukuze Mungu huo yahumbanga hekalio wanazihuhu yani umpue na sifatu mlazimu Mungu huo ani yaraka yatideha uparisa haithu na haka yatideha uparisa mahala ni ambao tsende au yufkidaka min haithu amaraka au yatideha uparisa mahala ni ambaka mtsende kwende hao mahala ni ambaka wende indahuluka kutsigo abo uondo wasuya wahangu ni unikao mfaume abo ngeondo wasuya wahangu ni unikao mwanadamu yokai Ramadhani tsahiyo yelona uraholo abo ngeyabo Mwenyezi Mungu Ramadhani hisa anselia uparisa mahala nikao kujaka ujohenda kwa Ramadhani yani tikeba la hukamfungeni ja shetani amana shetani hafungwa mwezi wa Ramadhani wahoti utifungulwa sawa na shetani yani shetani atilejezo wakati ulangwendo ni ambaye ende ni watsamba yaende baonge hekali wanadamu a'udhu billahi minash shaitani rajim man kafara billahi mwenye ukufuru Mwenyezi yani kutekeleza kalima la kufa min ba'di imanihi baada ya ukaya haamini yani mjolawa har muslim baada ka haruma uslam illa man ukuri baadi ya mndu ya renzo mvu illa baadi man yamlikao ukuriha harenzo mvu yani hakaiziwa mzinga wa shishoju ekakujambaza ngozini garjo huru hitso ayantsizo atambo ekakujambaza ngozini garjo ulembeza banu mutowero illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nomuwa hahe ngumakini mutma'innun ngumakini bil imani na iman yani ye hambaza ngo ohanyanyi shomu wa ngumakini kujadanganya hata basi wala mruo wakatina taab walakin shawlaika man sharaha bil kufri sadra emrikao ukafirula wa haruma shayfubaho heya yani ukafirula harmweni ya heho huja yani kojatso siha harmwe hanywa basi shaula wa haruma ejaufu ya moya heho huja haukaya ukafiri hauwashia panga harumo muwaha aizo ukafiruka ula wa haruma le panga la ho muwaha ho huja basi woi fa alaihim ghadabun baswa wao
lilibala Mungu naliwamie min Allah fa alaihim ghadabun min Allah baswa wanu libala Mungu naliwamie fa alaihim basi wao ujuma washishiwa na hindini min Allah ghadabun na usiu ni yode laana ya Mwenyezi Mungu ikawa min Allah la wana kamba kai aya inu ijaha Ammar bin Yasir yauka Ammar bin Yasir akada ina mbabaha mzee Yasir na mzazahe Sumaya alafu warengwa mbabaha na mzazahe wende wakawadhibiwa Mungu mwadhabu wakaufanyiliwa mzazahe hafungwa zinkabaha charaziwa harumwangamia alafu hasanyulwafu muharuma shefu bashaye hangamila bale sailawu ikawa wende wahandani harumu usilamu ya dafidi ya haruma wa usilamu babahi adhibulati na hatalawero na Salman na Ammar ngonoza ngozi aizo Ammar wea wakati ya hondwa ya ukaya hauneza onda mzazaha hauneza onda mbabaha asamizi wa ukaya tulapiza mtume wa hombari tumlapiza mbari alafu urengele sinamulaha tuvitukuze mbari ya Ammar fanyaza ngo hizo weyazifanya sha kamjua madanizo majanizo ziwasuli mtume raham mari yejenda wasonu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani wabaza ngo zila wabu hawangu haminuni pesi wasuli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikihatu ya ukaya kuja parisha mwananyu ya uvumbuando hata wajua uzito wananyu dawa mwambia pale mwananyu ndo uvumbuando au bana konsi yangu ndo uvumbuando wale mwananyu wanza hizo zonziro aromeza hanja zatu hasa tandasi wa Komoro zonziro alisadisi shango tolinda emrole ya usemna kalima mzima mwi alafu jo hibeze metro za wangu hibe mabisi ya wangu hibeze tre hata tre hibeze tre hawe telefoni urenge urumie upare mwananyu hoka woka ya usaza kaja yodende hapo kibinadamu kianza bala silambi za tumba mpaka ingo toka dawe ni mwananyu ngo shevu ngwe mwananyu hawema ushindwa utona mwambika wale mwananyu ya uvungwano sho wakata jo ajo ushindiha ashindiha au kaja ka ubenza hauza no yakauza zotsimbi wengo tsorangali kalima hilo ujue au ufanye karo wawe ubadie ulawe lele jo akali no pepo na mvua hiyo ile ulibele kalima hiyo abalo warabu wamba uka ihbar man naqala ilayka naqala anka amba emru yarengeza haho yazive emru ya balandrongo ya hwerea ujurengeza haho ya behe badutava bemru ikao habali ya hwerea ujubaleza hapo ya behe abugabo aina wakati ya ujiwani ngo washonga joka eshonga shibali ya hwerea ujubali ya shahaho ya shibe ngo jina abugabo ya kabla zimufanye jaila alhasan yanzo jambo kafula ningi wonguro ngona bahia ngale James Lantrede yanikem ngola kabala umbeshe babalanje hambia ukaya nguruvu wangu kengo dombeshe ntede nguruvu bwanai hambabalia yo umbeshe ntede ambeza bari na baka huo ishwaloni sho kufuru na dola usu ishwaloni sho trade bala umbeshe bali mnu kutotoa ishwaloni sho abongo wakati akauja wambo kemwa na ngongo udejo alladhina amanu injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala wakati wajamba kama na nyongo tomu maana ngo hambo bingu fanyo jao hata tunda hizi zilani baba ni mndu kushikaje dayo ya mwezaze mfuitso hania haya baba hii hatujongo amboje asungupo akaenda baba nkaja tolo hazini baba nu wakati naitwa shamrota shamtoe akili ani tunda ujue baba nkajala hata ya akili ya mgomoha tunda ujue kwenda ya ukazi na boya kaziwa haizo Ammar bin Yasir hajaze mwongozi wa suli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Ammar haritadi na hortadi hahe hakauhudeya haka utukuza le sinamu alafu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaki haulinda Ammar hajo soma mtume sallallahu alaihi wasallam nazililo na matsozi wakati hajambeza barini bo Ammar amwambia ukaya tsende hula tinetisa miziwa hula hata tihudeya tirangele sinamu la utilivumbua ha khair bahama beza ngozo ukauza bazila harumero ya waonda harumami ya ha amada harumami ya ha kushero ham yo balabaro wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rumhona mbangwe matsozi ya mwambia ukaya utike namba haja na weka warejeitse na waja kufanya zinu ngutso rejeiwa metena ukene roho yako idhan hiyo hapo hakatengwe ndaye na Suhaib wajeni waruvu anina na wanyonge waruvu wakautabishiwa nema kansikando wa Maka Suhaib Arumi
yani na Bilal al-Habashi wao pia wakatamishiwa Ammar ndio tekeleza kalima hizo aya sababu nuzul na hizo wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra amma mrikao ukafiri hauhaliyapanga homoni hengoro hao yuko kafiri ngoro hayo aningabopanga la badazo ukafiri wahe ngoro hao iko shatilo mnemoni haye yani basemri rikao ukafiri ngola wao harumumu haye fa alaihim ghadabun basongo wao walioshishiwa nele no usi wandovi ikaw lawana na Mwenyezi Mungu wala hum wa huwa ndaliwa tena adhabun adhim bayatir dhalika zanongo hizo yakaya ukafiru jabada iman bi annahum asbabu yakuwa ndo wao istahabbu wa tawwa alhayata ad-dunya maisha hawa ya duniani ala al-akhirah jumwe maisha ya akhirah yani watauza bandungo iverao hana mahalan wendo aish lelonga we harma transit gawarma transit yani urejea vyo bango sokomoro gawe transit malani utsipi rekadi sababa rekaya Jidda rekata na rekadi haina bahan ufanye transit alafu wasaharme transit ila wajokanga bumaluka haruma e transit yauka haina mbango wabalia ngotonjia bala huyangamiza bala udiwaza yauka walango lindo hula wede wambeheli wa haja alafu amungea udiwaza ukaya riali wayangamiza harmwe kwa mahalani abo wesahula abo basi utina wabalia abo ngabo kwende nayi abo ukanga we duniani wewe utauwe ezilo duniani zibirao anazila uzingari yao wende waashinizo basi yao abo hatauwa rongo ikawa istahabbu yani watauziza alhayata ad-dunya wa hayati wa dunyani kao hayati wa dunyani mata'ul ghurur yani taka la yamri hadaliha wa an ala al-akhirah wa anna Allah nauka kika Mwenyezi Mungu la yahdi ikaongoza wangu ikao alqaum alkafirin wangu ikao watauwa ukafir hana iman yani wa anna Allah nauka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yahdi ikaongoza hada harma iman hau harma zanongo za lazim yatulilie juma iman wala bani alqaum alkafirin ulaika ويوسف لنا زفاميزو الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وانروا الذين طبع الله وانروا ليكم يزموا هرمكاشي على قلوبهم جميم يهاو يعني هرمم هور جميم يهاو وسمعهم هرمم شيشو يهاو وأبصارهم هرمم تسو يهاو وأولئك هم الغافلون وانروا ليكاو waghafiliha wajingiha na utunda zanakuwa Mwenyezi Mungu awabeha hizo au kaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni njabeha mwanadamu na jini ndiye alifanyia ndongo itokayo pia itondo tsokaye yani abudi abo zabakia abo hizo za hai zabakia abo yatema maisha hale au kange lazimo ekai mrumea lole ange lazimo ya la webjinga heza ibada zahi ajuela tukozifanya bona some yajue maisha haya abona tahili atuko kujue maisha haya uyalo mwadi atayemba mbonese uyalo na mushkili yabone wandu ajowa uzise maswalahe hizo za hahe yeye sha hizo Mwenyezi Mungu utahau wewe baada ujoza ngo hizo urejei haruma nzima umwaabudi yeye hizo hizo utahau hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madamu wandu wa hawanika mio ya ufikiri kwa tuirumia wafikiri hairemekashi haizimi hawani kama shishio waishie zambao waturumia mashishio Mwenyezi Mungu haya baadhi hawani kama ato waangalie bahanwa wahenda kwa tuyarumia Mwenyezi Mungu haya fishi na wao waulaika nuandua walikweze sula haizo wazirumia watozirumia umul ghafiluna waondu wamikao wajingihao wajingiha lezanuga Mwenyezi Mungu wabeha hizo la jana istahik لا جرم يعني بمعنى يستحق حقا في الآخرة وهر من آخرها هم الخاسرون أنهم لا جرم أنهم يستحق يقوف لنا واو في الآخرة هرمي آخرة هم الخاسرون وهم ولا خسر يعني لو بكاو وتصوزا الدنيا هاو أنا الآخرة يهاو واو حقيقة واو ولي خسارة نوفو ثم إن ربك kisha yauka Mungu wao lilladhina hajaru yahondo ikao walawa haruma emajumba au walawa haruma zinanga au walawa haruma emaji
miji ikawe miji hiyo wakahudhiwa hao Waislamu wao kutoka kwenda madeli lazim hapo tafsiri yaka wao wafanye hijra ndani wenda al-Habasha au kwa utawahindini wakautaudhia zakao mjini Maka hao walao mjini Maka wenda Madina al-Munawwara sababu ndini ili watawaudhia zakaya mjini hiyo hapo wakaurati majumba ya hao wakaurati mazamba ya hao wakaurati zinyama za hao wakaurati mali za hao lilladhina hajaru wamikao wahajiri yani walawa haruma eze nyumba za huwa wakauwaudhi min ba'di ma futinu baada wataabishiwa baada waadhibulwa yani abunge tungore je wala Ammar wa Suhaib wafanona wa Bilal yukawa taabishiwa hata min ba'di ma futinu baada wafutaniwa baada wataabishiwa baada waadhibulwa thumma jahadu baada abu wenda wana shay jihad wasabaru wastahmilia juma mashaka ya heshe jihad inna rabbaka hakika yamwaha min ba'diha ba'da hijrain ba'da heshe jihadishin ba'da hesbrain la ghafurun hidemno haruma usitiri eza la wananao yani asitiri madhambi hao rahimun mwenye urehemu yani mwenye usikinia mwenye waneemesha baada hema mashaka yanatibia waneemesha ndeni ya waneemeshe zembrebo ikangwa johenda wakenzi daiman wa abada yani lilladhina hajaru wandu ikao wahuju watina hanza warenzo mfu wala warati mala ni wazoea warati mataka wakanayo warati wandu wajuwao warati wandu washe hawarati wana hawarati min ba'di ma futinu baada wataabishiwa thumma jahadu kazijatosha huwa hajiri wende mahalani wende warumiziwa wende wafanya nungo za Mwenyezi Mungu yani wanje harumwe jihad wende wasabaru wastahmilia jumwe maondo ya heshe jihadisho inna rabbaka basemgu wahao hakika yemgu wahao min ba'diha ba'da ho hijiri ba'da heshe jihadi ba'da heshe Ibrahim pia la ghafurun ende mno haruma ugufurilia yani ya usitiri rahimun ende mno haruma usikinia waruma hewan yani kanacho warati basi chawe fasiri yao hawandalia mwandalio wa mataka yaliyo akhira yakawa ni waliwana na hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurabio alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yeje ebanu wangu zungu hanza wakenzi wagamba ukabanu misilamu ashabatsijirimba mtihani ramono silamu wahaye watsijirimba mtihani raone imani yahaye shatsolo kanele jibo misilamu shabwe hunana banongo tsoka wensi pia abungula harmaza nangazi ngulawo harmaza nangazi kartsura mboyenga islamu kanzi islamu heze nongozelawo uhananya yani longombi nguvu katina ustahimilifu katina mbasubira tsoka wensi pia sha halele sangu wenu bae islamu sho wakati ya hundana namba mtihani yeye katustahamili aizo alif lam mim ahasba an-nas huwa nwadhaniyo yauka an yutrak wote ndejezwe kalinu wabaki an yaqulu amanna wadamba kamimi islamu wa hum la yuftanun na huko tulabziwa mdu labziwa hainde ndulabziwa heze mali zorongoza auzivo auzami mdu labziwa honono kamnono jwabo tasiru kutsina bantu wakahurosa au wasuli wadhuri nokuzibadilia ulabziwa ndulabziwa howana ndulabziwa hemrumme ndulabziwa hemrumshe ndulabziwa homchini hanyu chikhanyu wasungo uyenga bure sungo uyenga imani obangoni hanyu sungo uyenga yehirimu yao wasungo uyenga yani nyinyi ngamchunganzi mwense kaliyo ka basi imani ngiyo yabo tilabziwa la kejo labziwa hakaya dhahabu kena uparjo kadhabu timpaka ilabziwa no labziwa dhahabu ibire harmo kullu nafsi aina nafsi tsoka yonsi yawma tati kullu nafsi yawma tati kullu nafsi usiku eshelea usiku nafsi yonsi pia ijohuja tujadilu an nafsiha ijohuja ije himise bangano nemwiyo tujadilu nafsi awe nafsi hadani mtu eshelea usiku mtu yajohuja yaje tujadilu an nafsiha yaje ahimise bangano ndaene mwinyi yo yandaene nafsi ya eshelea usiku johuja ujohimise bangano dawene nafsi ya tafsiri ya اليوم نختم على أفواههم
watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yani ndio siku ya ukaa hanywa ngujamba ukaya sanisho uka haina mnungujamba hizo yafanya haina mnungujamba za munda abunge abo hanya utiketi abodove shela mndu tibeshele mndu bala rambokanga bo alama ikauza alama hizo kauzi dungu mwanadamu hambio khabaro soni mwahe mtunduno londo wewe rambokanga mbonda yani harma ilmu nafsi ngambao psikoloji ambao kaya ngabo alama tsazi ekauka tize mwanadamu uhambio ndongo basi mtu fanya hata ubwe macho udomo angalia nono beka ngo hambio ushi yani ngabo alama nzima harumeza alama zinu ngazi jobe nuha kazi benu hango kango hambio ndabo basi mungu numwazi alama hizo kango mbo ndabo uwengo wahahe woko stahimilia au kango ngo hisoka urawa mzo halisi au kawaida Mwenyezi Mungu haso wengwe tsindapo shakwe hizo wakati mvula na wayanja harumazira uwengo ngolemewa anafweka ulemewa ngo tuwao si ngo beshiao mhono amwambia ukabeza haraka uende wazie mvula na uwo abonge ikango murabo omuno kalawa ndau ujara mono kulawa haenda na ujara ukaya balati banza haye shi akili tuwasinyibe harumu no kabeza haraka wende wa hufie mru uwo ba woshurufu alafu muono bange tuenda no huja bange yona mahanda ekawo no mndo kalati zandi sobe ho muono bange mwadi soti hero ka zanwengu ya zamba obo amevushemi yala manda ambe yala meabili yukana mnanko huwa wanrabo so do jitaka kalani mara aba yala mabili ka umonene alama hiyo urujitarisha kama vushemi yoni hamba alama yasaya yu mukudihe marafu mukudihe alama yasaya hamba yu benya haraka hana bwansi kale sobe alama yasa yu ya majifiri hojuma zenkoveza hahe tini mwazendasi yu alama yasa ya alama yasa yu jiti ya ukaya hadiweza so do jitaka hadiweza basi za alama hizo zonsipiya kazi venu wasoma mga ukalansiza izo alama ikawe aghlabu zuru milwa ne polisi manana bakaila ilmu nafsi ngozi rumia wahohenti na mgono mwaza na wakozi fanya wafanya taratibu wahohenti bahano ikao ngawe tini mwao yani wao wakenti bahano bahaju mbabi hanawe wewe wahanti hambani wewe ujisante uka kweli ngawe mtiti hanao esaila ze amri zidosia na yeye angalia alafu yao ujorambua ukaza kuzambao ndongo zandrabo hizo usiku unu basi yabo haina shiungo shahaho ngashijo kwisakashina ngashambunrabo haizo abo haina izima ngashijo jirongoza wisho ngashijo jirongoza al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yawma tati kullu nafsin do siku ya ukaya haina nafsi tsokawa nsikanga johuja yani haina mnungu johuja nafsi hiyo tujadilu an nafsiha ijehi misebangano ndiyone mwenyeyo yani haina nafsi ngajo kabile mwananyayo yambe ukaya wewe ndio wakajali wewe ndio wakaunikazenzi ya ila wewe ndio wakaunibeha jao yani yeshelea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haina mdukangu shiole tangazo hili la ukaya ujo hoja haina mwanadamu yajai misebangano harumwenda tiyahahe na wale bangana misawo hilo ndo kangu ambo ukaya zinu nambao nizijoka univukisha na hali ya ukaya izo ambao kazinaka umvukisha basi eshelea wewe wishawe aya hizo eshelea wewe mwanadamu wewe ya ukaya usiku ngojo huja ya umatati do usiku ikao ngojo huja kullu nafsi hani ngojo huja kullu nafsi haina nafsi tukayonsi pia tujadilu an nafsiha ije himise bangano yani je himise mashindano yani je himise majadiliano ndio ni nafsiha watuwaffa kullu nafsi haina nafsi yonsi pia ngejo tekeleziziwa ngejo unikiwa haukamilifu ma amilat esiliwa za heze ngogo yazifanya duniani watuwaffa kullu nafsi yani ngejo tekeleziziwa nafsi tsoka yonsi pia yani hauliwa ma amilati
eziliwaza hayo yafanya duniani yani ngejonikiwa haina zilivo yafanya haukaya unu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Haina nafsi tsokawensi pia yafanya njema na tahara ujoona, haina nafsi yafanyambi na tahara ngujo. Wahum la yudhlamuna, na hali ya ukayo wao kwa udhulumiwa yani izan wafanya wajudiwa. Unu Ibn Abbas radiyallahu anhuma mabuka ma tazalu al-khusuma baina an-nas yawm al-qiyamah, ani mashindano ya ebangano lilo kalinauzia ensiu ya kiyama hata yukhasimu ruhu al-jasada, hata roho ikaushie ziungo ihimise mashtaka. Yani roho ngejuka ushie ziungo ihimise mashtaka. Abunane ziungo ngejuka ushie roho ifanye mashtaka. Yakulu roho ya roho ngejohamba ya rabbi lam yakun li yadun abtush, mimi bo Mwenyezi Mungu njaka na mhono na kahurumia bahana abu ngukauso ezenu ngo mhono yakaufanya kazi zaho omwili, wala rijlun amshi biha, wala njaka na mdu na kaenda bahana bo Mwenyezi Mungu, wala ainun absur biha, wala njaka na zitso na kaangalia bahana nendao. Wa yaqulu aljasad, wahe omwili wameukaya khalaqtani kal khashab, wewe hutoniumba hamai gongo, laysat li yadun abtushu biha, njaka na mhono wafanya rongo, wala rijlun amshi biha, njaka na mdu wahenda, wala ainun absur biha, njaka na tito la hangalia. Fajaa hadha kashu'a'in nur, bahewa iroho haja hama mwangaza wa nuru, fihi harumale gongo hilo, nataka lisani, asbabu ya hizo ulime wangu urongowa, wa absarat aini, ematsu yangu yaono, wa mashat rijli, emilu yangu yende. Qala wangu fayadhribu lahuma mathala, Mwenyezi Mungu wakati ule ujowaremea mfano ama wa muqaid, yani mndu mfumatso na mndu ikao haparalize katujwa uhima ujowarema mfano Mwenyezi Mungu. Dakhala haitan, yani wabiri wa njia haruma shamba, wa fihi thimarun ngabo marundaba, yani waimru ikao hafematso hadungana daina mndu ikao hafembi damba wanjia hawaji hundu haruma shamba shamba lallo na marun ili Mwenyezi Mungu arema mfano. Fal a'ma la yubsir, mfuma tsoka tsono bahana marunda dio la yubsir thimar. Wal muq'id, wa hawla ya paralize bidambwani la yanaluha, katushila wasilo bahana marunda dio ye ole ya paralize ngono marunda ola ulona emindu hafematso. Fahamala al a'ma, wa hawla mfumatso harawa al muq'id ya paralize fa aswaba min athimari wa hungwe marunda, yani ya fematso ngene milo harawandobi ya fembi dambwani, wala fembi dambwani ngene matso abo ngene matso ya rumiyawo de ya hea femilo ba heole mindu ya rumiyawo de ya fematso wa pole tu yabo ya adhabu wastahiko wa ila ukeje wastahiko nge mnu mwenyele shamba haja hawa parisao yajo hukumu mzima na mzima wajo hukumu wa ila hukumu wa ila hauka engeti de matso ya hemru ya fembi dambwani marunda kanya jopo engeti de mindu ya hemru ya fematso marunda kanya jopo abunge yabo waili wastahikilo abunge yabo eroho tujadilu an nafsiha, yani nafsi ngejo ishtaki omwili baho mwili ushtaki Mwenyezi Mungu amakana msenisho akumfano tsawo yabo ngani mfano hamando wandu wao waili abunge yabo nyowaili mgibi nyowaili mstahikile bai wasilisho haizo yonde dalili ya ukaa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kabati mrujonda bahanu yataliye ikao hada wandu hunu hata shakuna utalia hilo kuna utalia hilo ari mzee wa watu la mazani watu mzejo ari nsila kama mnafule mwema wananyangwa mwanidiwe mnafuleo lao wa taratibu mzejo atenzie fule ila wende joshoni hata kwa tushida wa salado altipaliza kama bya ukabanga utoye fule yo hapo shabu kuna kwa wahiwi ile ambeza bali na ambe dunia angekundao shao abongea madam angekundao shao lazima utsinze mnafule huo vile ambao wabasenu kabati budi lazima rimtsinze kweli narende joshoni alafu wabirondo honze mzejo haidati ndio lafule akanti avuzo mro waiwala ngo une furaha kwa tuka kuja wale nyama ya mfule wajo
wasoma jinula ngwa ila watsomba izangu wazifuriza ula wende ngwa ilao wachitarishe waje wale bayajua hajua bala haringezi la ngozo nsipi azisozi honi hazivuzo onsi alafu wala wandu alauma jini wabiri waja ajaba kana mle babasha eri nikemba izangu engizonda amba ibane zengo zanzo ngaziko mutsanena na no wendi okoma udono ngwa fa onsi ngabu bezangu zangu kasina kama faidishani إذن يزم سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا يزمه هرم فا قرية ومنج كانت آمنة وكيهرم مكنيف يعني وكهرم تليف مطمئنة وكهرم أمان كانت مطمئنة وكهرم أمان مطمئنة هل يوتليف يأتيها رزقها ikao riziki yao wenye mji huo maneshi kusudi wao wenye mji huo ngewajibi yao ragadan telele min kulli makan haina nanga riziki yao ngeloho telele wafasiri yao wangu wakaruma amani wataka unda wangu wataabisha wataka unda wangu jo wafulia wataka unda wangu jo wahibia na muzahao wataka unda wangu jawo wahadai wataka unda wangu jawo tia khawf mutmain yatiha rizquha ikao riziki ya huo nyomji huo ikawajilia hali ya utulivu ya daima ragadan tele min kulli makan yakaula haina upande toka wonsipi basi wandu wanu badala ya ukaya washukurie Mwenyezi Mungu fakafarat yani wahana za neema za Mwenyezi Mungu فكفرت وهانا بأنعم الله نزل نعمة زي ميزم نزل نعمة زي زكواجلي إبا هم ميزم ووفا ماذا ما هو بشيء أمان kabati mtu wala kabati mtu akauhibiwa kabati mtu akauradanzi akaha ahibiwe mnambuzi kabati akauradanzi ka hadhulumiwa kabati mtu akauradanzi ya ukaya apuliwa na mafuriapa kabati akauradanzi ya ukaya timiwe mbashiazi yani kabati akauradanzi ya ukaya ahibiwa na nku yozo nsipia mutmain na hali ya utulivu basi yatiha rizquha wandu ezitongoji zenu wakauchiliwa neema riziki yao ragadan telele yani haina wakautashika huja min kulli makanin zakaula haina mahala ni onsipia fakafarati wala wandu walomjini hula wahaja wakufuru bi an'amillahi nizi neema za Mwenyezi Mungu ya were fa adaqaha Allahu Mwenyezi Mungu ya wahombesa wao libasa aljui elevao la tauni walifasiri wanazioni wambakaya eba levao la tauni linulo kuziwanda yani ya ukaya mreli vangu jo ni hakapo ndio la mrulo na tauni desura ya hahe desura ya hahe wakahumona wotonaka majalimbi idhan libasa aljo heli umonao yajibalia ukaya heli yajao ngokonsi hadanzi hajua hadanzi yani ngabule danzi la mru yakura hata yatujo ulala nile danzi la mru ikao kajala hata aliwa ndo waili mzima hali hata zihani ndi hala na mzima yatsuka yala hata wedo ajundo bangu wazima wala alafu la mrajina yala yakura ye haina wakati ya kauhao nguro danzi vahewoi yatula yakura haina wakati ya kawabahe danzi alafu la yakura kumwamba kabo mwenzaka eba nile danzi la hwendi ilo lilanda mwamba kaila hola ilo lilanda biba ila hangu tsiniti kura hata msujo blala gewela mwamba mfangu aninanza ya hata msujo blala aizo libaso lujo doka lino danzi uloni lo haukanga wana tauni abage ndweka wishale danzi lo ngurambo kailo danzi la mdulona tauni yakaona ngono kaya hakika mduka ukajala mbaya Mwenyezi libasa lujo hawavaza vao lanzaya la tauni na hanaindense wal khawfi na harara kina harara bima kanu yasnao heza ndi wakabziti bima kanu yasnao hezembi wakabziti yani hunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajatso kaya yeye hawafazali faudinu bure buraha shani zenungu wakabzirenda na Mungu mwezo wakabzirenda dokaya wowo
wao Mwenyezi Mungu hawanika mataka waonukaya watu mshukuria yeye Mwenyezi Mungu awanike mataka yao sha wendao kinyume na amri yake Mwenyezi Mungu hamwa aya zinawajina wabuka awalam yarau anna ja'alna haraman amina kwa jangali ya watunda ukasisi riwanika mji ikao uhifadhi ya uvumbulao mji wa Maka wa yutakhatafu an-nasu na wanduwe fakulahu mabavuniyo wa yutakhatafu an-nasu min hawlihim na wanduwe fakulahu fakulezi fuzahao we rengwa wo rengwa mateka we pulezi twawe kwa jaona zango hizo ya ukawo harmo mji wa Maka wakarmo utulivu kabati wandu wakobala kodo wasudiro kabati wandu wakobala dhulma wasudiro kabati wandu wakobalia ujeuri wasunu mjini kwa jaona zango hizo aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muambie ila fi Quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayfi yani hawanika tena msafara wa kaula wa haruma mji wa Maka wahea Shami na msafara mle wa masihu na zinyama na wezi walonziani kisha Mwenyezi Mungu hawanika amani onziani hiyo no msafara wakaufanya wenda alia mali tena msafara mle wakaubira haruma majabali hiyo wakaubira haruma wangu wakawezi hiyo Mwenyezi Mungu awahifadhi basi huyu wahifadhi falyabudu hadha albayti ngena waabudie Mungu wahe omji Mungu wahele daholi alkaaba hino na Mungu alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ikao ya walisa ya watu wazaya yarudi ya watia haruma utulivu watukaya haruma khawf aizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukaya fa abaqaha Allahu Mwenyezi Mungu hahombesa wenyewe mjiudi basi joi levao la twauni levao la twauni rabokaya imma ya honde hata imma ya badili herange awe hali huyo ndotso irambua kaula mro harmatauni haizo hotsona kaha hondo hotsona kaha badili herange hotsona kai hali ndio nziro hiyo lovao amana levao wojo uone hali ya hemdo aliyo hali aliva idhan hali aliyo ila lovao bima kanu yasnauna hazila ikao wakausitimba ze kufuru yani ile kalima la kikafiri wala kadijaa hakika hawajilia wenye mijio au mnyomji rasulun minhum ndume ikao ila wananao ndume ya asili ya hao kati ya wabeshea ya ukaya banuli ho warabu ngaridora rege mwindi Pakistani ruwarume au rege range muhindi wa Bangladesh ruwarumie au rege mndu wa Iran ruwarumie sha rasulun minhum ndume ya la wananao yani ndume wajua waindobi akaharengwa Maka na Maka tena wajua waindobi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajua hazalani ndobi wajua hajulani ndobi wajua tabia zahin wajua we hali ya hai rasulun minhum ndume ya la wananao fakadhabuhu wa mkadhibisha ni risala ya ibadia fa akhadhahumul adhabu fahem Mwenyezi Mungu hawanku wa haadhabu wa hum dhalimuna ina hali wakautimu harume maisha hao hali wakaurengwa hali ya ukaya wa madhalimu yani wamekao wasobaki au kadhibisha wasobaki uhana ndume ya Mwenyezi Mungu ya iguma na huo ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakad jaahum rasul na hakika hawachilia ndume menhum yala wananao simungu ikao hajar makabila nyirojina yatsoele wa lugha nao au tabia au bavu fakadhabuhu wa mkadhibisha yesili kwa sababu wa Mwenyezi Mungu fa akhadhahumul adhabu wa Mwenyezi Mungu hawarenge he adhabu wa hum dhalimuna na hali ya ukaya heli wakautimu heli wakaula wa nyumba zote mbinguni wakaula wa hali ya ukaya wowo wafuna idhan hiyo tafsiri yenye rajina ndoka wakati wakadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haombea dua mbi wabakisha hekalio hata wende wakaudula mavinda wende hata tsibahi wakaudole ngaziba wezita ziba za mavinda wezita hanezenene chisiza hao wahila wakaya Mwenyezi Mungu hawanika amani hawanika shahula wakawa yashiru ambapo Mungu azirindao wa Mwenyezi Mungu hawabeshale balinu endea wataharuma tauni wende hata wakaula isho watoa harumaze dubri za hao wende hata wakaula mavinda ikao kwa kanza waya fakulu basina mle mimma razaqakumullah nazila ikao Mwenyezi Mungu amruzukiani halalan tayyiban ikao zo halali njema anibuambia ukaya henya ndo wa Maka
madama mbenushiwaneza ngozi ya ukaya mru ikawa hakadhibisha endume ya hae hakadhibisha Mwenyezi Mungu wandu wao Mwenyezi Mungu hawarenge naye yani hawarenge hali ya kwa jajibiwa basi hena mlamuhe mbetsi zetwabia mloni izo mjoka izi haki za Mwenyezi Mungu dokaya mtoe Mwenyezi Mungu mtoe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadahu wakulu min rizqi llahi mle za riziki za Mwenyezi Mungu shamsi jema ukaya shenya mashina manabala rambaka harma surati al-Baqara wakati rakawfasiri hiyo yani wakana kaliti za zinyama ya ukawa uzira mile wekalin wamba ukazinu haramu karna ujahula riwani samfano mbavi haruma wakati ikawa wadoka ya mbuzi za mileo haruma ya mijihatu ya mwakai la mbuzi ya dalao yo uchitembelea hiyo hata shaza mfio za hayo yote unda wapisheshele hiyo wende wa irenge wende wa watsinzi wani zepio zao yote unda misheshele hiyo wende watsinzi wali na balo mjini hulangwa unahudu hata watoka ufahamu shaholi wamba ukai mbuzi ya dalao ketujwa usuliha mbuzi ya mleo wa irenga misheshele watu ujua hata ilanda urohuja wende watsinzi hiyo wali ala na mtonaba hali ya ukaya yo halali shati na ila nyinyi mwaje mwandihansi za ukaya ino haramu na mle hizo Mwenyezi Mungu mabanikazo halali na kumshukuru Mwenyezi Mungu washkuru ni'matallahi mjue haushukuru ya neema za Mwenyezi Mungu msizikabili neema za Mwenyezi Mungu hali ya ukufuru hali ya uzihani in kuntum iyyahu ta'buduna ekaya wasulmahe ngamumtoayo ekawa wasulmahe ngamsahau mridhishe na hiyo ndo kaya mle hizo mabani mle mharamishe hizo mabyanuka mziharamishe yani mle za halali mjizie za haramu haukahi za haramu hizo nyimbo inma harrama alaykum hakika tizino jina hizo mharamishani bwa almaitata dula mabinda Mwenyezi Mungu mharamishani dula mabinda yongyo dhahir abungia ikanga mtsaosha haramu yakamtsile mtsile pinda abole pinda la ukamtsile ndele pinda la mbe ndele pinda la mbuzi mtsile ndele pinda la gonzi mtsile pinda la nkuhu mtsile shabo ndele pinda lo baringa mjojo hula inma harrama alaykum almaytata au kaya izo muharamishani Mungu almaytata ndele pinda wadama nedamu ikao ngerengwao harumwenya mashatsuhufa share mahindu edamu iroha washingirwa yani waenda mathalan ngabo kabila Kenya kaole kabila hilo lo henda na ngombo wa Masai na makabila mandwajina na Gria ama na ofanono alafu au makabila walio harumai nature yani walio haruma asili ikao harumai makabila yao hasatan wanambao wa Masai basi hapo kama mwanzo ulole ujua koda ni ulagi ho mwanamshe wanzo umpose eza ngozo izukotsongeza wewe upose deka huwa simba mwende ho ihati ko fumuni la heli da holila no nele fumula haho kwenza maana haina mnugujula le fumula ha abongia eka wajua wahundwe simba ngyo mangoni wahundu nele fumula ho mangoni abo ambaka kweli wo imndume wa mikwe mwana baka bati mngujo mjewiroda honi hunu ya rohe hasalama salimina hauka holiho hawasi mahajaliyo banwa yeche hapo kabati mngujo mjewiro daonia basi makabila ya ungani basi Mungu ni mwe ezinu wako hula damu neno wako fanya wewe na mathalani lelo mwanzo wa warengeda muila haruma yembe basi wenda waifunguishe nkaba haruma yekomiyo bana kalin wasasanya norodo wisasanya norodo atomzi beno Amerika lila damu ikorengo kama kufanya analysis waremele fumuba basi waremele fumuba la damu yo si hama buliatio damu ijaza haruma bakuli bala wakati wano basi yabo yeye eshaula shahahe ya wesimba ya dole bakuli la damu lila yaja ihetse ile fumula hebala abwesa ile yokubaliwa halosiwa wala mnumshe damu hiyo ikawa ni remao itolo harumezi nyama neshe nyama wisho namuo hapo yende damu ya bao kaya wadama yani harama alaykum almaytata wadama ne damu hiyo itolo harumashe nyama ya ukangisho namuo shawe damu ikao umatsinza she nyama
maparse damu hiyo ilo harma enyama yoti haramu ukaya mtsinzi damu hiyo maiparsa harma nyama abo tishartu keti wikose hata damu ile roho ukaya yo halal she damu ikawa yo haramu da hiyo damu hiyo ikawa ngetolwa ne she nyama mshona moshi walahma alkhinziri ne nyama ya purunku hiyo haramishi wama uhilla lighairi llahi bihi ne she nyama shatsinzwa hadzina ikautila Mungu yani woi hatsinzi he ledzina la allata au hatsinzi ha alons abase limgatsinza hele jini le jini limwabaka enda tsinze mbusi abongo ngwitsinzo habo le jini la mwabaka tsinze mbusi abongo ngwitsinzo ha am ya he le jini ne aghlab oliongo jozo renda e kama mwabaka mtsinze basi etso ibai ajo mwabaka enda tsimengama wisise kweli ndio asisenya maila ba yani nongombi mbili na waitsinza hatsina litsona Mungu na wakawitsinza uidhulumu wende waisise haruma gama ila walahmul khinziri lele ne nyama ya ile purungu yo haram wama uhilla lighairi llahi bihi na ila ikao itsinzwa ngo hajuse sauti yani fasira illa hajusa sauti hambandongo haudhukuru zina ikao tsidela hajuse sauti hamba ndongo ili yaitsinze watsine so ukabanu wakati utsinzao mnyama wa bismillahir rahmanir rahim bismillah wallahu akbar mathalan abasana ngotsinzo haude hau bismillah wallahu akbar hadha minka walaka fataqabbalhu minni mathalan wakati uka ngotsinzo mnyama wafanya hakika ukautsinzia hakika bila shaka ngamjua ukaya lelo mungu mweze ngo hizo lelo kauzaliwa mwana wa ndani ujajeni wafanya hakika uzaliwa mwana wabili ujajeli wafanya hakika hate wararu kwa shida kabanu auzi ukaanza ukafanya hakika ngo muhimu ukaba nufanya hakika ngo kombo we mwana omehononi ha shetani umbehe omehononi ha Mungu ngwende hambili yende fasiri yao yakau hara ufanya hakika abo ufanya ukaya shetani na ubelilie mwana shetani na uzingarie mwana abo ngojozi jojiria aukangu jomsomese halia haya ni zitabia za haya ni heli ajo wenshi ni heli kadha wa kadha utichokabo udona mastaja bwizo yafanyao na kwa mungu mwewe mawakika ikanga wendo mrazenda daraja hiyo kurambwa kamba baho kaja ufanyila hakika ngojojo ujifanyilia ngojojo utsinza emnyama ujifanyilie hakika aba sanga na mahamengo mine mengo mitano mengo mirandaru ujokamba baho kaja ufanyila hakika wewe ngaone mataka ujifanyilia hakika jitsinzie hakika na wowe tsinza ngawe na khiyari ndaru uirengenya maila wihanyise fungu la haho wehensi fungu ulinike emajirani hawe mamaskini fungu ulinike ahli ya haho yo ndenje hawe wihanyise maili lezima uporondwa kheri waje wale lezima utasaddaq hawe kangawe na kuutso tiyawe firigo kwenzi ulo yani tiyawe kwenzi ulo kabazi ujamba tu alanta basi umuhimu dini ya haho wakati watieni ya ukango ufanywe mwanaho hakika au ngojifanyio hakika haizo wakati ufanyia hakika abo ngojo huja emane wa mwiso undu wandisao de wa mwiso undu wandisao kahu safanyila wala geure jedingoni wale wandiseheli wa haja udo wafanyilia mzima hamsima hiyo de auli na weka ngofanyo ufungue ukainwa hakika ya mnu fulani uitsinze aizo bismillah wallahu akbar hadha minka walaka fataqabbaluhu min jeliwa mbeza ngoizo uzambe kujajeliwa wakati utsinzao tieni ya ukaya woi mnyama ni mtsinzi yao mwanangu fulani hakika basi nazijotosha bora wambe bismillah arrahmanir rahim utsinze mnyama ukaya kahu mtsinzi anamna hunga bo khilafiho rasulaka ya jona zoni ngobano ya ukaya ye islamu ya biwaza ya tsure bismillah ya tsinza enga jo fanyaje ngabjo sema swala yangu ngabjo chibulaba yeye kajare bismillah hahwanza sijo jirabo endeni yeye kajare bismillah bakachuona muhimu hore bismillah enya mayongi yoje asolao kanga manzao ngabjo zisa ala fikri in kuntum la ta'lamun kanga manzao famani turra basemru ikao zeni hata zimgaba turra yani hagabwa ni zinza ya hata ghaira baghin hali ya ukaka jafanya ukaya taadie wala adin au yashilie miano fa inna allaha ghafurur rahim ahungu genaya alihiki hata ahungu genawe
je lelo emro hakika haremani mchimbi mwenza ya hata katuona Josi lelilao matoni ha katu shida hima katu aparsa bedume ya fabala hapo mnaipande bala hatafunya ili atoweze nza hapo nazioni tena kwa unaza hamba yoka hapo bepande hiyo shamtsije ukaango ndatemba shingo namba bili upa basi wende wakenzi uhohe uti akungo nzo ulemba hindu njema shekanzaya wapwalla hapo ekazi jaza uka wewe ngondo wakenzi uvuzemba ndo ubonde shatwi ubonde mbapo tunamba nabashi ubahe utsombe ufanywa na tondo bala wa mshakiki utsombe harmo mnambuda ukenzi uhohe abo basezo azimia zinrochi azimia zinrochi utsara mahala ta ittirar aizo famani turra yemrikao zimgaba hata katina populia itsolo tsokaya ya pwemba ipande ya nyama hembe dume ya hafa pinda ola yale ghaira baghin watina ukabala yeye hataadia yani hataadia ukangu tsofanya upoli mubasi tsofanya kwa hirabala hunde akole fulambe ula basi mutsora tswabala bahi ha yapo yaho tilekali wala adil haushilia emiano ya uzia zenzaya wala adil haushilia emiano ya uzia zenzaya tilo tokaye mutunda ya puele sumba kamili ya